जिला ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली कृष्ण प्रसाद ब्लॉक चिलिका कूल प्राकृतिक सौंदर्य भरा मन जिणिला भली आनंदमय परिवेश रे बाबा चौबरंक पीठ अवस्थित। मादला पांजीरु संगृहित मतानुसार श्री जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा पाई 4 जन ऋषि आसिथिले। से 4 जन ऋषिंक मध्यरे चौबर बाबा अन्यतम। चौबर बाबा आलुपाटणार एक बाउंश बुदा मूले समाधि नेइथिले। केवल समाधि नेइछंती ताहा काहाको जणा नथिबा बेले पूर्वपुरुषंक मत अनुसार आलुपाटଣା गाँ एवं आख पाखर गाई बलद मानंकु चरिबा पई चिलिका कूलକୁ छाड़ी दियंती। आलीपाटणार जड़े महिला प्रतिदिन देखुथिले काली गाईटी प्रतिदिन बाउंश बुदा मूल आसी ठिया हेउछि एवं से गोमातांकु स्तनरु मनकु क्षीर झरुछि। एही आश्चर्य दृश्य से ग्रामवासींकु जणाइबा परे ग्रामवासी बाउंश बुदा मूल एभଳି दृश्य देखि आश्चर्य होई मुंडिया मारिथिले। बाबा चौबर सेठारे तांको पूजा करिबा पई कहिथिले। सेही दिन ठारू चौबर पीठरे बाबा चौबर पूजा करा जायछि। प्रतिदिन हजार भक्त पर्यटक और तीर्थयात्री बाबांको दर्शन करी आशीर्वाद नेउछंती। सेही बळे आलुपाटଣା एवं पड़ोसी ग्राम मध्यरे दीर्घ दिन हेबो कंदळ लागि आलुपाटଣା ग्रामर युवकंक आक्रमण रे पड़ोसी ग्रामर जने युवक गुरुतर होई असुस्थ होई पड़िथिले। सेही युवकंको सुस्थ करिबा पई आलुपाटଣାवासी बाबा चौबरंक पीठरे विश्व शांति महायज्ञ करिबारु पड़ोसी ग्रामर युवक सुस्थ होई जायथिले। सेही दिन ठारो चलित वर्ष पर्यंत दीर्घ 77 वर्ष हेबो दीर्घ 11 दिन धरी महा आडंबर रे पालन करा जायछि। गत काली ठारू संगठनर नूतन सभापति स्वाधीन कुमार जेनांक सभापतित्व पूर्वतन सभापति रवींद्र कुमार जेना संपादक उपसभापति कोषाध्यक्ष सहित अनुष्ठानर सदस्य एवं ग्रामवासी मिसी बाबा चौबर पीठरू ग्राम देवादेवी मानंकु निमंत्रण करी महा आडंबर रे बाजा कीर्तन नाच गीत करी यज्ञस्थल पाछटी आनिथिले। परे परे 21 जन ब्राह्मणंकु नेई यज्ञ कार्य अनुष्ठित हेतिला। 11 दिन धरी बादीपाला सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित प्रतिदिन क्रिकेट टूर्नामेंट एवं विभिन्न प्रतियोगिता करा जाउछि। एथि सहित प्रतिदिन 3000 ऊर्ध्व श्रद्धालुंकु मागणा प्रसाद बंटन करा जाउछि। एही कार्यक्रम परिचालना करिबारे कृष्ण प्रसाद ब्लॉक रो प्रतिटी गाँव रो श्रद्धालु माने पूर्ण सहयोग करिसेंति। ये परिचय आगे मो ना प्रसन्न कुमार दलाई आलुपाटଣା बाबा चौबर पीठ। आज्ञा चौबर को पीठरे जो 11 दिन धरी जो यज्ञ चली तो आरंभ होगा आज तो आपंकर चौबर बाबा आसिले केमिति चलला केमिति तापर टिके विस्तृत विवरण। चौबर बाबा 4 जन बाबा आसथिले जगन्नाथ प्रतिष्ठा। चौबर बाबा आमर एठी अछंती बुद्धदास बाबा मुंडिया पर अछंती गोस्वामी बाबा अछंती कौन ना गोरापुर बाकी हाड़ी दास बाबा अछंती जगन्नाथ ये 4 जन बाबा प्रतिष्ठा बेले 4 सांग थे। आसवा पर चौबर बाबा ये अंतर्ध्यान होती बाउंश गछ मूल गोटे गाई आम पूर्वपुरुष मैंने कहते गोटे गाई आसी से बाउंश गछ कौन ना मन को क्षीर झरे कि जड़े आम गाँव कि जड़े स्त्री लोक देखी देखला कौन गोटे गाईटा आसिक सदा बेले क्षीर देकी जाऊँगी तापर एमती बाहरी बाहरिक किंवदंती बाहला बाबांगर बाबा बहु प्रत्यक्ष ठाकुर। तो बाबांगर महिमा जो बाउंश गछ अच्छी तो कुहर भी किसी महिमा अच्छी। हाँ कुहर आमर मन अच्छी जे कौन ना जे कौन से पर्वपर्वाणी जड़े कुहर कौन ना पीला बेले कहला जे ना गोलिया पानी गुड़ा कौन पी ता पेट एत खराब होला जे सी भल होलानी बाबा स्वप्न स्वप्नले सी आसला आसिक दक्षिणा देला कूह उजाड़ा कूह उजाड़ी भोगराग कला मानिकी गला। एमती किंवदंती जो आज समस्ते चौबर बाबा को एत प्रत्यक्ष ठाकुर भाव मानुंट विश्वास करें आप थे विश्वास करूँ एत विश्वास नहीं विश्वास करें। आगे परिचय रखु श्री रवींद्र कुमार जेना आलुपाटଣା। आलुपाटଣା दीर्घ 72 वर्ष जो आम बर्तमान महाजग चलती आज बर्तमान ठाकुर बरणी आसिले हजार हजार भक्त मध्य नाच गीत कर जो सब ठाकुर मैंने ग्रामर कालीजाई आरंभ कर बसंती आरंभ कर समस्त ये निमंत्रण कर नहीं आसिले बर्तमान जगह आरंभ हो गला तो कौन कहे आज कार्यक्रम से रही जमी गत वर्ष भाई वर्ष भी आरंभ कर बर्तमान कार्यक्रम आरंभ हो
ଠାକୁର ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଢାକେଶ୍ୱରୀ କାଳିଜାଇ ଆଉ ଉଗ୍ରତାରା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମନରେ ଭାଗବତ ମହାପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଆସିବେ, ରଘୁନାଥ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଆସିବେ, ମହାବୀର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆମ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଆସିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବହୁତ ଠାକୁର 33 କୋଟି ଦେବତା ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଇଏ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆମର ନୁହଁ, ଏ ଏରିଆର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ଭାରତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ 72 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବି ଚାଲି ରହିବ। ଏ ବିଷୟ ଆମର ଧାରଣା ଅଛି। ପୌରାଣିକ ମତେ ଅଛି ଯେ କଥା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ 4 ଜଣ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୌନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋରାପୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ଧବ ଦାସ ବାବା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭୂଷଣପୁର ମୁଣ୍ଡିଆ, ଚୌଗର ବାବା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆଳୁପଟଣା ଏବଂ ହାରିଦାସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଥିଲା ମଠ ହାରିଦାସ ମଠ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଚାଲି ବସି ଆସିଥିଲି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଚୌଗର ବାବା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କି ନଥିଲେ, ଆମେ କି ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଗାଈ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ସେଟା ବାବାଙ୍କର ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ମାତାଳା କହେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ମାତାଳାରୁ କିଛି ବାହାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଈ ଆସିକିରି କ୍ଷୀର ଦେବା ଇଏ କରିବା ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେ ଆଜ୍ଞା କୂଅ ଆଜ୍ଞା ସେ କୂଅର ମହାତ୍ମା ଟିକେ ସିଏ କୂଅର ସିଏ କୂଅ ପାଣି କାହାକୁ ଦିଆଯାଏନି। ସିଏ କୂଅ ପାଣି ଏକୁଟିଆ ଠାକୁର ଗାଧେଇବେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ କିଛି ଲାଗି କରିଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ସେଇ କୂଅ ପାଣି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି ତ ତାର ମହାତ୍ମା କ'ଣ ଅଛି? ବାଉଁଶ ଗଛର ମହାତ୍ମା ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ, ଫନି ହେଲା, ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଘର ଭାଗିଗଲା, ଭାଗବତ ଘର ଭାଗିଗଲା, ସବୁ ଘର ଘର ଭାଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଉଁଶ କୁମ୍ଭର କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେତିକି ବାଉଁଶ ସେତିକି, ଯଦି ଗୋଟେ କମଳୁଛି ଗୋଟେ ମରୁଛି, ତାର ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ କି ଛିଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ତାର ମହାତ୍ମା ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ତାର ବାବାଙ୍କ କଥା ତ କହିବାକୁ ଭାଷା ପାଉନି, କାରଣ ଅନେକ 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 ଅଛି, କେତେ ଅପୁତ୍ରିକ ମାନେ ପୁତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ 11 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆଜିଠୁ 11 ଦିନ ରାମମେଳା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି ଆମର ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ଅଛି, ବାଗିପାଲା ରସରାତି ଚାଲିବ ଏବଂ ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିବ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିଦିନ ବି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ନଦାନ ଦିଆଯିବ, ଏମିତି ସବୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପୁରୀ ରହିବ। ଆଉ ଏ 11 ଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।